भाभी भाई को पता नहीं चलेगा, मैं बस ऊपर ऊपर करूँगा और आपने मेरा साथ देना है। लेकिन जब भाभी ने मुझे कहा सब कुछ कर लूँ तो मेरी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नौमान है, मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 औलाद रहते थे। हम 2 भाई, मेरी अम्मी अब्बू और मेरी एक खूबसूरत भाभी। मेरे भाई की नई नई शादी हुई थी। मेरे भाई का नाम उस्मान है। मेरा बड़ा भाई उस्मान दुबई में जॉब करता। उस्मान भाई दुबई से वापस आए थे तो अब्बू ने उनकी शादी रख दी थी। मेरे भाई उस्मान की उम्र 25 साल है, लेकिन मेरी भाभी की उम्र भी तक 22 साल है। मेरी भाभी का नाम नजमा है। नजमा भाभी बहुत खूबसूरत थी। मैं जब भी अपनी भाभी नजमा को देखता तो मेरी अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म लेती। मेरा दिल करता कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास भी हो और मैं उसे भी पार कर दूं और उसे सुकून ले लूं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? अभी 16 साल का था। मैं अपनी भाभी को देखकर ही खुश होता रहता था और उसकी खूबसूरती की दाद देता था। मेरे भाई उस्मान की शादी नहीं हुई थी तो मेरी भाभी जब घर में आ गई थी तो मेरा भाई उस्मान उसके साथ बहुत मोहब्बत करने लगा था। मैं अक्सर भाई के कमरे के आगे रात को खड़ा हो जाता था तो भाभी और भाई आवाज़ें मुझे साफ सुनाई देती थी। मैं जब वो आवाज़ें सुन लेता तो मेरी जान पे बनी होती। मेरा दिल करता कि मैं भी अपनी भाभी के साथ ये काम कर लूं। लेकिन मैं अभी इंतज़ार में था, क्योंकि मेरे भाई उस्मान ने छुट्टी पर अपने काम पर चले जाना था और उसके पीछे भाभी ने मेरे पास ही रहना था। मेरे भाई उस्मान सऊदी अरब में रहते थे और उसके बाद वो दुबई शिफ्ट हुए थे। तो अब वो शादी करवाने पाकिस्तान आए थे तो भाई ने सिर्फ 2 माह यहाँ रहना था। आहिस्ता आहिस्ता 2 माह भी गुजर गए थे। मेरे भाई उस्मान के जाने के दिन आ गए थे। मेरी भाभी नजमा रोने लगी थी और काफ़ी परेशान रहने लगी थी। मैं अपनी भाभी नजमा को काफ़ी दिलासा देता था कि भाभी देखो, मैं भी तो हूँ ना, मैं आपको भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन भाभी नजमा मुझे कहती कि जो चीज़ तुम्हारे भाई के पास थी वो तो तुम्हारे पास नहीं। जो मोहब्बत तुम मुझे देते हो वो मोहब्बत मेरा शोहर नहीं दे सकता, और मोहब्बत मेरा शोहर मुझे दे सकता है, वो मोहब्बत तुम नहीं दे सकते। जब भाभी ने ये बात बोली तो मैं होशियार हो गया था और सोचने लगा था कि भाभी नजमा किस मोहब्बत की बात कर रही हैं, क्योंकि मैं तो अभी बच्चा था और अभी 16 साल का था। मुझे कहाँ इन चीज़ों का पता था। मैंने भी अब सोच लिया था कि भाई के जाने के बाद भाभी पर कब्ज़ा करूँगा और भाभी नजमा की खूबसूरती का खुद फ़ायदा उठाऊँगा। मेरे भाई की फ़्लाइट आ गई थी। मैं, भाभी, नजमा, अब्बू, हम तीनों मेरे भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे, क्योंकि हमारी रिहाइश साहिवाल की थी। मेरी भाभी भी साहिवाल की ही थी। हम भाभी को लाहौर छोड़कर वापस आ गए थे। वापसी पर भाभी का मुंह उतरा हुआ था। वो काफ़ी अफसरदा थी और बार बार मेरे भाई उस्मान को कार कर रही थी। मैंने भाभी को बोल दिया था, भाभी जहाज़ में सिग्नल नहीं आते, बस छोड़ दो, अब भाई चला जाएगा। अब जब वो पहुंच जाएगा उससे बात कर लेना। वापसी पर हमने एक अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खाया। गाड़ी में ड्राइवर कर रहा था। गाड़ी हमारी अपनी तो नहीं थी, लेकिन रेंट की थी। हम इतनी अच्छी फैमिली से नहीं थे, लेकिन मेरे भाई उस्मान के बाहर जाने के बाद तो हमारे हालात अच्छे होने लगे थे और हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था। अब मैं अय्याशी भी करने लगा था और अपने भाई उस्मान से कहने लगा था कि मुझे एक अदद गाड़ी ले दो, चाहे छोटी मेहरान ही हो, मुझे शौक़ है। मेरे भाई उस्मान ने भी बोला था कि तुम्हें अब दुबई जाने के बाद गाड़ी लेकर दूंगा। जब हमने खाना खाया और वापसी गिरा ली थी तो उस वक्त मेरी भाभी नजमा कुछ संभल गई थी
اسے کچھ پرواہ نہیں تھی کہ میرا بھائی چلا گیا ہے۔ ہم جب گھر آئے تھے تو ابو اپنے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ میں سیدھا اپنی بھابھی نجمہ کے کمرے میں گیا، کیونکہ مجھے 2 ماہ انتظار کرنے کے بعد تو بھابھی میسر ہوئی تھی اور بھابھی نجمہ اکیلی ملی تھی۔ میں سیدھا بھابھی کے کمرے میں گیا تھا، اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں بھابھی کے ساتھ میٹھے میٹھے لہجے میں باتیں کر رہا تھا، کیونکہ میں خود بھابھی کو پیار کرنا چاہ رہا تھا اور اس سے سکون لینا چاہتا تھا۔ تو مجھے پتا تھا کہ بھابھی نرمی اور محبت کے ساتھ ہی پگھلے گی اور میرا کام پورا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا تھا، میں بھابھی کے ساتھ کرنے لگا تھا۔ بھابھی میرے ساتھ کافی خوش ہونے لگی تھی۔ بھابھی کو میں نے اس کام کے لیے آمادہ کر لیا تھا اور بھابھی کی کافی تعریف کی تھی۔ نجمہ بھابھی کو میں نے بولا تھا، بھابھی آپ جتنی خوبصورت ہو، میں نے پوری کائنات میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی بیوی بھی آپ کی طرح خوبصورت ہو۔ جب میں نے بھابھی کی تعریف کرنا شروع کی تو بھابھی میرے محبت میں پاگل ہونے لگی اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس سے کیا چاہتا ہوں۔ بھابھی بھی کہنے لگی تھی، بڑی ہوشیار ہو آپ بھائی، اپنے بھائی کے پیچھے میرے شوہر بننا چاہ رہے ہو۔ میں نے بھی بھابھی کو بول دیا تھا، بھابھی نجمہ آپ بالکل ٹھیک سمجھی ہو، لیکن اب تمہیں یہ کرنا ہوگا، کیونکہ بھائی تو چلے گئے ہیں اور ہماری خواہشات اس گھر میں کون پوری کرے گا۔ میں نے بھابھی کو یہ بول دیا تھا، تو بھابھی بھی آمادہ ہو گئی تھی۔ اس رات مجھے خوشی کرنے لگی تھی، میں بھابھی کے ساتھ کرنے لگا تھا، بھابھی میرا ساتھ دینے لگی تھی۔ میں بھابھی کو سکون پہنچا رہا تھا اور مجھے کافی مزہ ملنے لگا تھا۔ میں نے کافی دیر بعد بھابھی کو مطمئن کیا تھا، اسے خوش کر دیا تھا۔ بھابھی نجمہ خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی، یہ محبت تو تمہارا بھائی کرتا ہی نہیں، وہ تو بس اپنا فرض ادا کرتا ہے، 5-10 منٹ بعد چلا جاتا ہے۔ لیکن میں نے 2 گھنٹے تک بھابھی کے ساتھ کھیلا تھا۔ اب بھابھی تو میری عادی ہو گئی تھی اور نجمہ بھابھی تو میرے ساتھ ہی 1 منٹ بھی نہیں گزارا کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ مجھ سے دور نہیں ہونا۔ میں بھی اب بھابھی کے ساتھ کافی محبت رکھتا اور اسے کافی سکون دیتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔